Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau olahraga pendek sih. Jadi nek ngene iki cepet. Itu, tapi untuk sak kelas ulang kabeh. Seandainya wedok nggo celon sak mono yo ketok. Jajar, kamar jajar. Jadi kok misalnya aku udah jadi terus habis bilang dia gitu. Ini terus. Berarti kan, oh iya, di sini ayo.
jadi pengen tapi ya nanti tuh